एक मनोरंजन कार्यक्रम। एथिरे थिबा समस्त पात्र काल्पनिक। एही कार्यक्रम माध्यम आमे केवल एक सचेतन वार्ता देवाक चेष्टा करिछु। केही देहकु नेबे नाही। चलो 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 आमे बाटकु आसिबा। 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 चलो आमे बाटकु आसिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु स्वागत करुच्ची आपण मानक आमर ये कार्यक्रम चलो आमे बाटकु आसिबा। आज आमे आमर ये कार्यक्रम को एमिति जने व्यक्ति को डाकिचु जहाँकर वृत्ति होउची चोरी करिवा। आसंतु आज तांको विषय रे जानिबा। आम दर्शक को तुम नाटा कह। सार मु बुझी पारुनी आपण मते कार्यक्रम काहे की डाकी। अरे तमें तो गर्व अनुभव करिया कथा। आमे गोटे चोर को यही कार्यक्रम को इनवाइट करछि। अरे आमे यही कार्यक्रम माध्यम रे लोकन को बाट देखौछि। आपण सिना आज्ञा बाट को आणुछंती, हेले मु जदी पूरा बाट को पळै आसीबी मो घरे चार चार जण प्राणी भोक उपास रे मर जिवे। अच्छा प्रथमे तुम से मुहटा खोलिल टिके आम दर्शक तुम नाटा कह। मुह खोल देले तो समस्त चिन्हि पारिबे। आउ कोन कहा घरे पसी चोरी करि पारिबे। हो खोली दउची कहउछन जदी आउ। बा मुह सारा तो कौन सी जगह खाली नहीं, सबुआड़े तो कला पैच पड़ जाइए। तुमको लोक चिन्हे कौन जो टे धरा पड़े तो आज्ञा निर्धूम पिटले। आउ कौन तुमको नहीं पूजा करते? मोर ना आज्ञा रसिक। ना रसिक काम चोरी कर। आज्ञा रसिक हेले भी माड़ खाइबा को पड़े, चोरी कले भी माड़ खाइबा को पड़े। हेले रसिक हेले स्नो पाउडर किनिबा को पैसा खर्च हुए, किंतु चोरी कले पैसा मिले। अरे बहुत बढ़िया हिसाब जोड़ीच। हाँ हाँ आज्ञा। अच्छा गोटे कथा कहूँ तो आज्ञा, लोक का एते एते पैसा रखुचंती आ बांटते ना ना। अरे से माने एते कष्ट रे पैसा अर्जन करिवे कोन तुमको बांटिया भाई? आज्ञा एटा भूल कहले। किए टैक्स रे ठकुची आउ किए घुस नहीं की ता अलमारी रे पैसा संचुची। आमे सेई मान को पैसा लुटुचु, कोन सुविधा अछि? अरे कोन समस्ते असद उपाय रे पैसा अर्जन करछंती? आज्ञा मो हिसाब रे ए दुनिया रे भलो लोक 100 रे 10टा भारिया भारी मुश्किल। तथापि सचोट लोक तो अछंती ना? हाँ अछंती। मते आज्ञा गोटे कथा कहले, आमे तो लोक मान घरे घरे पसी टंका चोरी करछु, हेले जो माने सरकार को टैक्स ठकुचंती आउ जो माने घुस नहीं करी घरे पैसा रखुचंती से मान तो बेसी बड़ चोर। अच्छा तमे माने केमिति जानो किए टैक्स ठकुची आ किए सचोट लोक बोली? आमर गोटे टीम अच्छे आज्ञा, सीए सब इनफॉरमेशन देला परे आमे जे सी घरे पहुंच। अच्छा तुम मान को संगे ताले आहुरी लोक अछंती? हाँ हाँ आज्ञा, से माने मासकु दरमा नियंती, ता संगे भी कमिशन। ए कमिशन पुनी कोन? जी आज्ञा भलो पार्टीर इनफॉरमेशन देला चोरी माल सब आसीबा परे 20% तार। अरे वाह, जेमिति सेल्समैन मानकर कंपटीशन आउ कमिशन आमर भी एठी आज्ञा सेमिति कंपटीशन। हेले ई चोरी करिया कोन तुमको भल लागे? देखंतु आज्ञा चाकरी बाकरी मिलला नै, तापरे घरर परिस्थिति भी भलो नाही, आउ जेते बेले पेटर भोकवा घांटीबो ना सेते बेले आज्ञा सब किछि भल लागे। कोन जीवन सारा एमिति चोरी करथुबे आ माड खाई जेल जाउथुबे? सेटा तो आज्ञा मु कहि परिबि नै, किंतु जेल जीवा बहुत कम हो। माने कोन चोरी कर सारला परे तुमको लोक खोई पे घर को पठाई दियंती? देखंतु आज्ञा जो लोक का टैक्स ठकी की आउ घुस नहीं की आलमीरा रे बेड तले गाधुआ घरे आउ जो चाउल बुरा भितरे पैसा रखुचंदी सेटा कोन पाए रखुचंदी कहले? से कथा से माने जानिथिबे। सरकार को ठकीबे बोल, कारण सरकार जानले टैक्स जोड़िबे आउ जे घुस रे नउथो पैसा ता पैसार हिसाब मागिबे। ताको चाकरी जीवो कि नहीं, ताको जेल हेबो कि नहीं? आमे तो गोटे रकम भलो काम करूछु, किंतु धरा जे पड़िबो से जेल जीवो ना। आज्ञा मु तो से पॉइंट को जाउची, जी असत पाए पैसा रखी सी पुलिस को जदि फोन करिवो सी तो आगे धरा पड़िबो ना। तो तमे धरा पड़िले से माने पुलिस को फोन करंतीनी? धरा पड़ले तो हमको माड़ खेल पड़े, तापर तो हम खेल स्टार्ट करू। कौन खेल?
ଘରର ସବୁ ଲୋକ ପିଟି ପିଟି ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ଆମର ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଆମେ ବି କହୁ ଡାକ ପୋଲିସକୁ, କହି ସବୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ତାପରେ ସେ ଲୋକର ହାଲିଆ ପାଇ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହେ ପ୍ଲିଜ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଏଠୁ ସବୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ତମେ ସମ୍ମାନ ପାଇକି ବାହାରୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ। ତାପରଠୁ ଆମେ ମନ୍ଥଲି ସେଇଠି ଫିକ୍ସ କରୁ। ମନ୍ଥଲି? ତାପରେ ସେ ମାସକୁ ଯେତେ ଘୁଷ ନେଉଛି ନଉ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷରେ ଆମକୁ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆସି ଆମ ଅଫିସରେ ଦେଇକି ଯିବ। ବାଃ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କୋଉ କାମରେ ଏନଗେଜ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମ ଟିମ୍ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଓ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍? ହଁ ସେଇ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ପଇସା ନେଇକି କିଏ ବାଟରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, କିଏ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏ ପଇସାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲେ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ଅଲଗା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ଥାଉ, ଆଉ ଗରିବମାନେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଥାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତାର ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ମନ ଅଛି ଧନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝେ। এই ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା କଥା କେବଳ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଏ ତ ଗଲା ଲୋକଙ୍କର ମାନବିକତାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଚୋରି କେବେ ଛାଡ଼ିବେ? ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ଆଉ ଘୁଷ ନେବା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ବି ସେଇଦିନ ମୋ ଚୋରି କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣ ତ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଲେ ଯାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗରିବ ଆଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚୋର ଧରିବାର ଅଛି ତ ତେବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୁଷ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଭିକାରୀ ବନିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ମଛଲିରୁ ବଡ଼ ମଛଲି ଭାରି ମାରାତ୍ମକ। ବାଃ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଚୋରି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଅଲଗା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭେଟ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ପେଜ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କମେଣ୍ଟ ଚୋରି କରିବି।